बिल्कुल बिल्कुल ले लगे। और वो सेनापति महाराज अरे वार अभिशाप यदि वो के परवा वाले ई जगत के तक चल बाबू उठे रे चले और है सौ पैसा बिल्कुल ले लगे महाराज। तो क्या ले लगे वाह मार गली महाराज और सीधा गुरु धाम खाली है। हाँ महाराज हमारे रागा विस्मृति थिने मोते थिने अभिशाप दरा लिखा देनी जो এটা করে সথে ফলবা मैं बोले মোরবুয়া কাম वाला গেঞ্চো ইদর রোজা क्या बोला এ দুর্মিলা তুই মোর মত ঠিক গণ ভাই করি তুই মোটা তুই নে মানবা মোর কথা তুই নাই শুনবা ওয়া শত্রু তুই হান্তা তুই তো মোর হাতে মোর মুবুয়া महाराज সেনাপতি মোর কো কেতে বেলে জনম হেবা আর মোতে কেতে বেলে মারবা ইটা করা সথে ঘটি নিবা जय भूषण महाराज इटा इटा पूरा बीच कथा है बिल्कुल बिल्कुल ও মিছ কথা पूरा पूरे बीच कथा इटा महाराज যদি পূর্ব সুরজ পশ্চিমী উদ্ভব বলে ফের বাপর অভিশাপ না পোকে পড়বা सूर्य तो पूरा पूरा ही उठवा महाराज और जिन दिन जब है अपन को के बहने लगे बहने लगे যদি লাগু থিকা বলে কেতনে কেতনে মা বুয়া জগতি অছো তাগর কোমতু কেতনে কেতনে গালি দউছো গালি কেতা করে দউছো গেঞ্জু तगड़ी महाराज যদি ছুয়াটা দৌড়ি দৌড়ি যাউথবা এ রমে কেছ তোর বুয়ার মরনা মরমু আপনে না হেটা কে মানে কস দেইছু कौन महाराज হেটা রাড়ি নাই মানে কস महाराज যদি তার ভাতা নাই থিবা আর পিলাটা নাই মানুথবা বলে যদি পিলাটা টিকে উৎপত্তিয়া হেলা বলে সে অভিশাপ সে মানে বাতা এ ও খাইপো এ বন্ধু এটা তোর বর মরনা বাবুয়া তবুয়া হেলে চলে যাব বলে বরবুয়া আইলো রোজাদের মতে হে সাপটা ধরা গলা সথে ফলবা बिल्कुल বিলকুল ফলে এটা তোর বিনা শুনে दुर्मिला संचंद चाहती हत्या करती और हटात बनी शैतान जबर सुरुज मिथर मथा तिरक थी सेनापति महाराज